na akong himatigdan. Naminaw na sila, nagsinaw ang ilong, naglurat pang mata. Oh yeah, wali, di buong kalibutan, kay aron ang tanan, makakatlat sa ilahang kaluwasan. Wali, ang dunay kasayuran, basaha ang teksto, 1 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Ang sunod sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, siyang nahibalo sa kamaturan, apan wa magtagad sa iyang kaugalingong panimalay, mas labi pa siyang dautan. Okay, kung sa kitang nahibalo sa kamaturan, ayaw siging panahon, tagdag imong pamilya, imong kapanay, sultihin sila mahitungod sa gamahanang pulong sa Dios nga mao si Kristo Jesus. Daghang salamat. Okay, salamat kayo Pastor Dodong.